तुमकां सगळ्यांक नमस्कार। आयज आमी करता गोवाची खाशेली अशी रेसिपी पिनार्क। जशे आमी काजराचे बॉल करतात तशीच ही रेसिपी आमी माडाचे गोड आनी उकडे तांदूळ यूज करतली। तर ही स्वीट डिश आसा आनी खूब टेस्टीक लागता। तर सुरवात करूया। हे आसा उकडे तांदूळ। हे 2-3 उदकान धुवन मागीर कडक वतान ते सुकोवन काडपाचे उकडे तांदूळ। हितून मात्तूय उदक उरोंक जायना आनी हे तांदूळ कुरकुरीत सुकोवन काडपाक जाय आमकां वतान। आतां आमी एक कायल घेवया आनी हे उकडे तांदूळ गोल्डन ब्राउन जायसर भाजून घेवया। 15 ते 20 मिनटां लागता हे तांदूळ भाजून घेवपाक। मिडल फ्लेमीचेर हे तांदूळ भाजून घेयात आनी चड भाजू नाका, ते काळे जायसर भाजपाचे ना। एक गोल्डन ब्राउन जायसर हे भाजून घेवपाचे आनी मागीर मिक्सरान हेजो बारीक फायन पावडर करून घेवपाचो। एक व्हडलो नाल्ल घेवपाचो आनी अर्दे वळे सोय कातून ती बारीक वांटून घेवपाची। ही अर्दे वळे नाल्लाची सोय आसा ती आमी आतां बारीक वांटून घेता अशी। पळयात बारीक वांटून घेतल्या। आतां कायल घेवपाची आनी हे माडाचें गोड आसा। माडाचें गोड 3 ते 4 वरां पयलीं उदकान घालून दवरपाचें आनी तेजी अशी सिरप जाता ती अशी गाळून घेवपाची। माडाचें गोड सदांच गाळून घेवपाचें, कित्याक तर तितून बारीक फातर बीन आसतात। तर ते गाळून घेयात आनी मागीर यूज करात। बरें मिक्स करून घेवया। गॅस मिडल फ्लेमीचेर दवरया। हें आसा सादें गोड जें आमी कुकिंगाक यूज करतात तें सादें गोड आसा, तें बीन आमी घालुया। तुमकां चड गोड आवडटा जाल्यार तुमी तुमच्या गरजे अनुसार गोड ऍड करूं शकता। हे आसा आल्याचो ज्यूस, 1 व्हडलो टेबल स्पून, तो बीन असो गाळून घालया। मिक्स करून घेवया। हे उकडे तांदळाचे पीठ जे आमी बारीक वांटून घेतलेले आसा ते आमी आतां मिक्स करूया। फायन पावडर करून घेवपाक जाय उकडे तांदळाचो। हळू मिक्स करून हे आतां आमी गोडान मिक्स करून घेवया। सोय घालुया। बारीक वांटलेली सोय आसा ही, ती बीन मिक्स करून घेवया। एक व्हडलो टेबल स्पून वेलचेचो पावडर, तो बीन मिक्स करून घेवया। आतां हे अशे गरमूच अशे वळून घेवया आमी। टिपिकल गोवन स्टायल पिनार्क आसता तशें आमी ते वळून घेवया। हे पळयात अशें पिनार्क तयार आसा। हे एक हेल्दी स्नॅक आसा आनी गोवन डीश आसा जे आमी आमच्या टी टायम स्नॅक्सान इन्क्लूड करपाक जाय। हे मिनी पिनार्क केल्ले आसा हांवें, जे तुमकां धाकटी शेप दिवनूय तुमी करूं शकता। धन्यवाद।
Please do like, subscribe, comment, share and click the bell icon for more videos.